ଖାଇବା ମାଟ ତ ହିସାବ ରହିବ ମାଟ ହିସାବ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର जय जगन्नाथ समस्त को शुभ सकाल मु मोबाइल धरिकी पलि आछि पुणी आपण मानक सामने को नु एक फ्रेश ब्लॉग रे सांग माने वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु फास्ट गोटे कन्फर्म कर दउछि मो तंटी जो बसी जाइछि मो कथाटा गोटे अलग साउंड आस्तु एक्चुअली मो देह भल नाही 2 दिन हैला मते जोर ठंडा ज्वर एक्चुअली सेहितरे भी मु वीडियो आपण मान पई करछि बहुत कष्ट करछि एना आपण मानक पई वीडियोटी करूछि किंतु दया करे आपण माने जदि वीडियोटी देखुछन्ते बहुत सारा भल पाइया दियंतु हमको वीडियोटी लाइक आ शेयर करंतु चैनल टी सब्सक्राइब करंतु हो सा माने जेहेतु मते ठंडा ज्वर हो जाय छै तंटी बसी जाय छै आ साउंड टा टिके अलगा प्रकार आछि के किछ माइंड करिवेनी चालू वीडियो टी स्टार्ट करिया घर जेहेतु मा अछंती मा गोटे वीडियो स्टार्ट करिया चालू जय मां माँ को सकाल सकाल पूजा सरी जाइए एवं पाखापाखि जेहेतु समय पाखापाखि 9टा हेनी माँ को सकाल पूजा सरी जाइए माँ सकाल सकाल बड़ा बात दुकान को गले गुड मॉर्निंग जाड़ी गुड मॉर्निंग देखो तार टीवी सकाल तार टीवी चलला कौन है हाँ स्कूल जीवन कि रंग तुम आम रही गला स्कूल जीवन पाठ पढ़ नानी नानी की साकुल स्कूल जीवन पलैला सकाल माँ दर्शन है चलो देखा ब्रेकफास्ट कौन है ब्रेकफास्ट करा 9टा है ब्रेकफास्ट चली कौन चलती देखीदबा दाना बाड़े कि आकु बढ़िया फास्ट ये आलू तरकारी चलती कौन गोटे सीझा आलू कटा अच्छे रुटी रेडी है रुटी ब्रेकफास्ट रेडी है ब्रेकफास्ट कर नवा छुआटा जिते मना करा मोबाइल धरी खाइबुनी से अधिका अधिका मोबाइल धरी खाऊ देखो मन दुखरे मुटा पतिकी खाऊ स्कूल जीवनी कहल स्कूल जीवनी किसी कहनी पिला मन दुख पूरा स्कूल जीवनी आज दिन पला देखु आगुआ को देखु था आगुआ को मजा अच्छी पाइबा अच्छी भल पाया दौर मामा ने कौन कर जगन्नाथ समति मंगल रखु मामा दी तार कि शाग अच्छी शाग अच्छु सुजना शाग पखाला जी मामा ने बाड़े हाँ ये आम गछ शाग ना दुकान बजार मुझे आम गछ अंडा घर शाग मामा तार बाछुची आज तुहार आसबा काली हौ बापर दियो बाहर शॉपिंग करिया हां कह आ जा शॉपिंग कौन है ना या चप्पल फसी जाई फेंपुड़ी चप्पल फेंपुड़ी फसी जाई फेंपुड़ी फसी जाई गाल मार पर नहीं आसु पिपुड़ी पसे बाहर शॉपिंग कर गुपचुप आने गुपचुप आने गुपचुप स्कूल जाइए आसला रमेश तो पलि कहीं बैग कहीं देखा तो नहीं बड़ा है बिस्कुट का चल खाइबू जा स्कूल जाइला भोक लगे आसिक खा जाए रोसे सर रुटी किए आलू तरकारी खा जाड़ी शाढ़ी आने बापा साथ लगुच झगड़ा ड्रेस काटे ड्रेस पिंधु नहीं शाढ़ी आने बोले झगड़ा नगु झगड़ा ये रागिला काल ताकू नेल मत कहीं नेलनी जाई नहीं ना रहा जाइए तो नेले तो रहा पलि स्कूल ना बुली आसिया सतरे कहले मु मिछ कहे बापा सतबाक को जाते बापा मिछ कहते कि सतबाक को जाते रे बापा को देखी दिखाते
ରହିଲାକୁ ନେଲେନି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବୁଲି ବୁଲା ଆଇଲେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ବାକି ଆଣିଦେଲା। ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁପଚୁପ ଦିଟା ଆଣିଲାନି ମୋ ନେଇକି ଆମ ରହିଲ ନେଇକି ମୋ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଲି। ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଭାଇଟା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଟିକେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଛି 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 ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ନା ଆନେ ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଖୁସି ଦେଲାଣି କ'ଣ ଖୁସି ଦେଲାଣି ବେଗ ନେଇକି ଆସିବ ବାପା ଲାଗିନି ନା ବାପା ଲାଗିନି ନା କାଲି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଫୋନ ବାବା ତୁ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଲନି ତୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇ ତଣ୍ଟିଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଲା ମତେ କିଛି ନାହିଁ ବାବା ତାକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଲା ମନେ କାହିଁ ଗୁପଚୁପ ତାକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଲା ନା ଦୁନିଆରେ ସେ ଖାଇଥାଏ ସେ କୁହେ ମୁଁ ଖାଇବି ନ ଖାଇଥାଏ ସେ କୁହ ଖାଇବି ତାକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଲା ମନେ କିଛି ଆଣିଲେନି ହଉ ଗାଡ଼ି ଏତେ କଥା ଖାଇଲେ ହଉ ହଉ ଜାଡ଼ିର ବାପାର ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଛତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମସରୁମ ବଟମ ଛତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ପୁରା ଛତୁ ଚିଲି ହବ ପୁରା ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ ରେସିପିଟା ଆଜି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି ଭଲସେ ଠିକ୍ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି ଆଜି ପୁରା ରେସିପିଟା ଆସିବ ମସରୁମ ଚିଲି ରେସିପିଟା ପୁରା ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଜା ଅଛି ଖା 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 ସବୁ ଖା ତାକୁ ରାଗ ନାଗୁଛି ଖାଉନି ଆଲୁ ବାଟେ ରାଗ ନଥିଲା ନୁହେଁ କି ଆଲୁ ବାଟେ ରାଗ ହେଇଛି ଖା ଖା ସବୁ ଖା ଚିନି ଦିଆଯିବ ଏଇ ପାଟରେ ଖା ଏଇ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ମାଟ ହିସାବରେ ବାପା ରାଗିଲେଣି ମାଡ଼ ହିସାବରେ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ନା କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ମିଷ୍ଟି ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଆଇଲାଣି ମିଷ୍ଟି ସୁନା ଛୁଆ ମିଷ୍ଟି ସୁନା ଛୁଆ ନା ମିଷ୍ଟି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନୁ ହଁ ନା ଦେଖୁନୁ ମିଷ୍ଟି ଟୋଟାଲ ଦେଖୁନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦଉନୁ ଏବେ ସମୟ ବାଜିଲାଣି 5ଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଯିବି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବି ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି କାହିଁକିନା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଘରେ ବସି ବସି ପୁରା ବୋର୍ ଆଉ ଯିବି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି ଆଉ ଯଦି ହେବ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଯିବି ଆଉ ଦେଇ ଘର ଆଡ଼େ ବି ଯିବି ଯେ ମାନେ ମୋ ପିଇସି ଘର ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଟିକେ ଘୁମିକି ଆସିବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଘୁମି ବୁଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ସମୟ ପାଖାପାଖି 6ଟା ହେଇଗଲାଣି 5ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି 6ଟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଗଲାଣି ଆମର ଘରେ ଯିବା ସଉଦାଟା ରଖିଦେବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାଆଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଗଲାଣି ଏତିକି ସଉଦା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଛି ସଉଦାଟା ଖୋଲି ହଉନି ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଦିଆଗଲାଣି ଏତିକି ସଉଦା ଧରିକି ଆଇଲି ଦୋକାନରୁ ରଖିଦେବା ସଉଦା ରଖିଦେଇ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଉ ଓହୋ ଆଜି ଗରମଟା ନା ଭାରି ଜୋର ହେଉଛି ଜୋରରେ ପୁରା ଗରମ ଖାଲି ଝାଳ ବହୁଛି ଓହୋ କ'ଣ ବାହାରିଲ କି ଯିବୁ କି ଏଠି ରହିଲ ଅନା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆଜି କରିବା ନା ଶୁଣୁ ଆଜି କରିବା ନା ନା ଆଜି କରିବା ନା ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫାଇନାଲି କରିବା ହଁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ହବ ପରେ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯାହାକି ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆମର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଜିଠାରୁ ରହିଲ କରିବା ତ କନଫରେନ୍ସ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ହେଲା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହବ ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଏଠି ମସରୁମ୍ ଚିଲି ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଏଠି ମସରୁମ୍କୁ ବଳା ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଶଙ୍କା ଚାଲିଛି ଏଠି ମସରୁମ୍ ଚିଲି ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ
पूर्वर दुई भाई इटिंग चैलेंज करूँ पूर्वर आम भिड भी होती आप देखी ना मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकि लिंक देदेवी आप देखते कहीं पूर्वर भी इटिंग चैलेंज लोक मैंने आमको बहुत सारा भल पाई देते आम पुणी भाविलु कि इटिंग चैलेंज करने आशा करुचे इटिंग चैलेंज वीडियो आपण मैंने आमको बहुत 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 सारा भल पाई देवे भाईला ते कहदे लोक हम इटिंग चैलेंज बहुत सारा भल पाई देउ छुरी टा गला हम हम इटिंग चैनल को बहुत बहुत भल पाए देबे लाइक करिवे सब्सक्राइब कर देबे हम झील तार ये प्रिपेयर करुचे काटाकुटी करके देखा ये देखा ये छड़का अच्छी गोटे नहीं जा टेस्ट करवा मशरूम बोबा तो कमाल ठंगा डाल आज भिडियो को ये रखा आशा कर आज भिडियो आप बहुत बहुत भल लगे आ भिडियो बहुत लंबा है बेस लंबाइबानी आउ भिडियो आप बहुत बहुत भल लगी आशा करुँच भिडियो भल लगे तो भिडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल टी दबाई सब्सक्राइब करेंगे फिर देखा नेक्स्ट भिडियो जय जगन्नाथ हरि बोल।